Hello people and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share what happened to my day as a third year criminology student here in Initaw College. So first things first, we have an oral recitation. Yes, it's normal for us as a college student to have an oral recitation first thing in the morning and until the end of our class. Di, rabia pod, halata silang mga nao nga stress sila no? Kaya ikaw ba naman i-welcome sa kabuntagon og oral recitation, ganahan pa ba ka mo bakod? Di naman gani ta ganahan mo bakod anang maligo lang sa kadlawon, kana pa ba kahang naay atimanon mga activities nga kailangan tun-an og ayo aron lang naay ma-answer. Samot na lang isa. Grabe ka problematic og nawong, memorize pa more. Nganong magproblema man nga mga warrior man ang criminology diri sa Initaw College. Dili man ni pipila ka mga terms lang ang makapadawon sa amoa oy. Dili gyud. Wa gani may mabother nga naami klase sa summer nga wala may pahuway-pahuwayan ig eskwela. Kana pa ba kahang oral recitation nga easy peasy? Ay joke lang. Usan yag makadungog nga man sakto niya. Sa second subject, oral recitation na pod. Yes, that's normal. Normal ra na sa criminology? Unsa man gyud? Wa na tay absent ani, puro na lang ta eskwela. Mura na tag mga nawog angkol ani, mga bagtik na kayo. So, normal ra gid na sa criminal law for book 2 ang sigig oral no, kay sa amo man good sigig oral. Every meeting na ay oral recitation. And aside from that, naapod mi quiz every meeting. So, normal na gid na siya sa mua. And murag dili pud makumpleto ang amuang adlaw kung wa mi oral recitation kay naanad naman mi, gianad man mi sa mga baga na kay mignaong mura man gani mig nasa bus perminti standing ovation. And finally, we're going home. Thank you for watching and amping mo kanunay.